behind the camera, this is Manjushri from Shomatas Collection. শরীর ভীষণ ভালো না, একদম কাশি সর্দি হচ্ছে প্রচণ্ড, সেই জন্য আসতে পারছিলাম না লাইভে। তো একটা ছোট্ট ভিডিও করে নিয়ে এসেছি। বাটিকের এই কুর্তিগুলো আছে মডেল সিল্কের ওপরে, মাসলিনের ওপরে, ভীষণ ভালো কাপড়ের। যারা নিয়েছো তারা সবাই জানো কতটা সুন্দর কাপড় এবং ভালো কোয়ালিটির। তো এই আরও কয়েকটা রয়েছে, যাদের ভালো লাগছে অবশ্যই করে স্ক্রিনশট দিও। প্রথমে আমি কুর্তিটা দেখিয়ে নিই। কুর্তিটা ভীষণ সুন্দর দেখতে, সাইজেস অ্যাভেলেবেল। যার যেটা সাইজ লাগবে আমাকে বলবে, আমি তোমার যদি অ্যাভেলেবেল থাকে অবশ্যই করে বলবো। আর কোনটার কি সাইজ আছে সেটা না সবসময় আমাকে জিজ্ঞেস করলে হয় না, তোমার যে সাইজটা লাগবে সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করবে, ঠিক আছে? সেটা যদি থাকে অবশ্যই করে তোমাকে পাঠিয়ে দেবো। এর সাথে হচ্ছে এই ওড়নাটা দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর দেখতে। প্রাইস হচ্ছে জাস্ট, মানে এটার প্রাইস হচ্ছে জাস্ট ₹900, বাট ইনস্ট্যান্ট পেমেন্ট যদি তোমরা করো, ইনস্ট্যান্ট বুকিং করলে সঙ্গে সঙ্গে ₹50 লেস হয়ে যাবে, প্রাইস হয়ে যাবে জাস্ট ₹850। দ্য নেক্সট ওয়ান, দিস ইজ অলসো আ ভেরি বিউটিফুল স্টাইলিশ। প্রথমেই দেখে নাও এখানে কি সুন্দর উডেনের কাজ করা রয়েছে, ভীষণ ভালো দেখতে। বাটিকের ওপরে এরকম ধরনের কাজ করা। আমি তো বলবো মানে যারা এখনও নাওনি তারা নিয়ে নাও, কারণ কি এখন বিয়ে বাড়ির টাইম, যারা বিয়ে বাড়িতে গিফট করতে চাও আইবুড়ো ভাতে, বা বিয়েতেও বন্ধুদেরকে অনেক সময় গিফট করা হয়, এই ধরনের ড্রেসগুলো না भीषण भीषण यूज़फुल। शादी का महीना चल रहा है तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेके हमें भेज दीजिए, बहुत ही अच्छा गिफ्ट होगा ये। अगर आप 2 या 3 लोगे तो आपको फ्री शिपिंग मिल जाएगी। अगर आप 2 और 3 लोगे तो आपको मेरी तरफ से एक लेगिंग्स फ्री में मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लेगिंग्स आपको मिल जाएगी। एनी प्रोडक्ट ऑफ शॉर्टस कलेक्शन अगर आप 3 लोगे तो आपको एक लेगिंग्स फ्री में मिल जाएगी। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कलर, वेरी स्टाइलिश। प्राइस इज़ जस्ट ₹900। इंस्टेंट बुकिंग अगर आप करोगे तो आपको ये मिल जाएगी 850 में। देखिए ये कलर रामा ग्रीन कलर है, कैमरा में थोड़ा सा 30 to 40% इधर उधर होती है, लेकिन हम आपको दवा के साथ बोल सकते हैं कि हम कोई एडिटिंग नहीं करते। नेक्स्ट वन, जो लोग वाइट को बहुत प्यार करते हो उन लोगों के लिए देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये जो आप देख रही है ना, ये सेल्फ में काम है। आप ज़रा देखिए, क्लोजली देखिए, क्योंकि बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप हम लोग को काम समझ में नहीं आती, तो आप देखिए। और सबसे जो अच्छा चीज़ है इसका, ये दामन का, दामन पोर्शन में ये जो काम किया हुआ है, देखिए ये पूरा दामन पोर्शन में ये काम किया हुआ है, आप देख सकते हो। बहुत बहुत ही सुंदर सा दिखने में है, बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही सुंदर सा। इसके साथ है एक मल्टी जो होता है ना, मल्टी कलर की जो दुपट्टा, वही, क्योंकि वाइट के साथ आप जो भी पहनोगे वही अच्छा लगेगा। तो इसके साथ है ये मल्टी कलर की ये दुपट्टा, आप देख सकते हो, बहुत बहुत ही सुंदर। प्राइस इज़ 900। अगर आपको अच्छा लगे तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके हमें भेज दीजिए 7003581589, और जो इंस्टेंट बुकिंग करेंगे उसको 850 में मिल जाएगी। वन হ্যাঁ, আরেকটু নিচু কর, হ্যাঁ এই बस ठीक है। यहाँ पे सामने काम, और ये देखिए आप, और डिज़ाइन भी नेक का आप देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक काम किया हुआ है धागा के साथ। ये वाला जो दिखा रही हूँ ये हैंड स्टिच है, ठीक है? ये हैंड स्टिच किया हुआ है या मशीन एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, आप देख सकते हो। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा क्वालिटी के अस्तर भी दिया हुआ है। और ये ना सब स्टॉक मतलब लिमिटेड है, लिमिटेड साइज़ अवेलेबल है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा है। और इसके साथ जो है ये है, इसके साथ जो है यह है इसका दुपट्टा। दुपट्टा अब देखिए बहुत सुंदर, दुपट्टा तो धोरे ना, यह है दुपट्टा। जस्ट सी अ वेरी ब्यूटीफुल लुक। आप इसके साथ एक लेगिंग्स पहनो या वाइट পালাজো पहनो, जो भी पहनोगे आपको अच्छा लगेगा। এটার সাথে তুমি যা পরবে তাই তোমার ভালো লাগবে। বিয়ে বাড়িতে গিফট দিতে পারো, নিজে পিকনিকে যাওয়ার সময় পরতে পারো। ভীষণ সুন্দর, সস্তায় পুষ্টিকর খাদ্যর মতন এটা হচ্ছে সেরকম, ভীষণ ভালো লুকস। অথচ দাম দেখো মাত্র 900 টাকা। ইনস্ট্যান্ট বুকিং করলে অবশ্যই আজকেই যদি বুক করো তাহলে অবশ্যই পেয়ে যাচ্ছ 850-তে। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট দাও, পাঠিয়ে দাও 7003581589।
एक है बहुत प्यारा कलर। कलर आप देखो पहले, रानी कलर, और उसके सामने ये प्यारा सा काम आप देख सकते हो। मैं हमेशा बोलूँगी कि आप देखो, पहले वीडियो को बहुत नज़दीक से आप देखो, और प्लीज़ जो लोग शेयर करोगे वो उनके लिए फ्री शिपिंग बन जाएगी। जो लोग मेरे जो वीडियो को शेयर करोगे फेसबुक पे, तो उसके लिए मेरी ये जो आप प्रोडक्ट लोगे फ्री शिपिंग में मिल जाएगी आपको। और इसकी प्राइस है 900, इंस्टेंट बुकिंग करोगे तो आपको 850 में मिल जाएगी। तो अगर आप YouTube पे देख रही हो तो मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, जल्दी से आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। अगर आप फेसबुक पे देख रही हो तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। सो दिस इज़ जस्ट ₹900, इंस्टेंट बुकिंग में आपको ये 850 में मिल जाएगी। जल्दी से देखो, बहुत ही प्यारा सा है। नेक्स्ट वन ये देखो, बहुत ही प्यारा सा कलर है। ये कलर में ना ग्रेसफुलनेस है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कलर है। आप देख सकते हो, बहुत बहुत ही सुंदर। आप देखो स्लीव्स पे भी कितना सुंदर काम किया हुआ है, बहुत सुंदर, ভীষণ সুন্দর দেখতে, যাকে বলবো মানে অপূর্ব দেখতে। এবং এর সাথে যেটা আরও বেশি সুন্দর লাগবে আমি সেটা বলছি, সেটা হচ্ছে যে এর সাথে তোমরা এই সুন্দর ডিজিটাল প্রিন্টের একটা দুপাট্টা পেয়ে যাবে। এই দুপাট্টাটা এতটাই সুন্দর এবং এটা এতটাই ইউজফুল, যারা ব্যবহার করেছো তারা জানো যে এটা সব কিছুর সাথে ব্যবহার করা যাবে। আমি দুপাট্টাটাকে একটু সামনে থেকে এইভাবে দিলাম, ঠিক আছে? দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর দেখতে দুপাট্টাটা, দেখে নাও, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। মানে জাস্ট এই হচ্ছে লুকটা। যদি তোমরা এর সাথে কেউ প্যান্ট চাও তাহলে প্যান্ট পেয়ে যেতে পারো। কুর্তি প্যান্ট দুপাট্টার সেটের প্রাইস হচ্ছে 1250, ইনস্ট্যান্ট বুকিং করলে 1200। আর যদি তুমি কুর্তি এবং দুপাট্টা চাও তাহলে অবশ্যই এর প্রাইস 900, ইনস্ট্যান্ট বুকিং করলে 850। আর নেক্সট ওয়ান এইটা দেখো, এটা ভীষণ সুন্দর দেখতে। দেখো সামনের খালি এই কাজটা দেখো, অপূর্ব সুন্দর কালার কম্বিনেশনটা দেখো। 3/4 স্লিভস আছে, ভীষণ সুন্দর দেখতে। প্রিন্ট দেখো, সামনে কাজ দেখো, আর এর সাথে রয়েছে এই দোপাট্টাটা। তুমি যদি চাও এর সাথে প্যান্ট তাহলে প্যান্টও পেতে পারো। প্যান্টের সাথে কুর্তির প্রাইস হচ্ছে 1250। যদি তুমি ইনস্ট্যান্ট বুকিং করো তাহলে 1200 দিলেও হবে। আর যদি তুমি কুর্তি উইথ দুপাট্টা নাও তাহলে প্রাইস পড়বে 900। আর ইনস্ট্যান্ট বুকিং অর্থাৎ আজকে যদি তুমি বুক করো তাহলে প্রাইস পড়বে 850। আনাদার কালারটা না ঠিক ওই পেঁয়াজের খোসার কালার। তুমি দেখো কি সুন্দর কালারটা, মানে এটা না সবাইকে ভালো লাগবে এবং পরলে সত্যি কথা একটা অদ্ভুত টাইপের একটা মানে পার্সোনালিটি ক্রিয়েট করে এই সব কালারটার মধ্যে। ভীষণ সুন্দর দেখতে, যারা পেয়েছো তারা সবাই প্রচুর প্রশংসা করেছো। আর এর সাথে রয়েছে এই দোপাট্টাটা, ভিডিওটা বেশি আমি বড় করছি না, এর সাথে রয়েছে এই দোপাট্টাটা, ভীষণ ভালো দেখতে। যারা উইথ প্যান্ট চাও তাদেরকে বলবো প্রাইস হচ্ছে 1250। বাট যদি ইনস্ট্যান্ট বুকিং করো আজকে তাহলে অবশ্যই করে 1200-এ পেয়ে যাবে। প্যান্টের কালার কিন্তু এইটা, ঠিক আছে? প্যান্টের কালার কিন্তু এইটা, ঠিক আছে? যারা নেবে অবশ্যই আমাকে বলো। আর একটা কথা, যদি তুমি খালি कुर्ती विद दुपट्टा नाओ, अगर आप कुर्ती विद दुपट्टा लेना चाहते हो तो प्राइस होगा 900। इंस्टेंट बुकिंग अर्थात अगर आप आज ही अगर इसको बुक करना चाहते हो तो इसको आपका प्राइस पड़ेगा 850। सिल्क की कुर्ती है, बस सिंगल साइज़ अवेलेबल है। बहुत ही सुंदर रॉ सिल्क के साथ ये अजरक मिक्सअप है, आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा है। 900 है इसकी प्राइस। और अगर आप इंस्टेंट बुकिंग करोगे तो आपको ये 850 में मिल जाएगी, ठीक है? तो जल्दी जल्दी, देर किस बात की, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो और मुझे भेज दो 7003581589। आपको जो साइज़ चाहिए वही साइज़ मेंशन करना। और फर्स्ट टाइम जो लोग ले रही हो प्लीज़ आप एक साइज़ बड़ा लेना, क्योंकि साइज़ इशू में कोई एक्सचेंज नहीं होती, ये मैं बार बार बोलती हूँ। इसलिए आप जो साइज़ पहनते हो उससे फर्स्ट टाइम आप अगर आप ले रही हो तो जो साइज़ आप पहनती हो उससे एक साइज़ बड़ा लेना। Thank you for watching. Take care everybody. See you very soon.